ingkang beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kumpul di majelis mulia ini memperingati lahirnya Nabi Muhammad dengan penuh kebahagiaan. Mugi-mugi kula lan panjenengan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Pak, Abu Lahab niku ngewanti-wanti Thuwaibah, budake namine Thuwaibah. Thuwaibah, nek anake dulurku Abdullah niku lahir jam pinten mawon, ketok pintu rumahku, kasih kabar atas lahirnya ponakanku. Thuwaibah bantu kelahiran Aminah. Begitu lahir Kanjeng Nabi, langsung datang ke rumah Abu Lahab, diketok pintu nih Abu Lahab, buka ngamuk-ngamuk. Jam pinten niku kinten-kinten. Goribil fajar wa gubailal fajri. Sakderenge fajar jam 3-an. Di Kanjeng Nabi niku lahire jam 2:30 jam 2 bengi. Sekitar jam 3 datang Thuwaibah ke rumah Abu Lahab, maringi kabar anak dulurmu Abdullah sampun dilahirkan. Ngamuk berubah jadi bahagia. Langsung Thuwaibah dibebaskan saat itu saking girangi. Gara-gara itu dapat keringanan siksa. Abu Lahab niku pas lahir Kanjeng Nabi girang lan bondo. Budak niku gak murah loh. Budak Thuwaibah itu kalau sekarang diuangkan bisa 100 juta harga budaknya. Itu dibebaskan malam itu, hilang 100 juta, gawe peringatan lahir Kanjeng Nabi. Jadi sing jenenge Abu Lahab iku gak bondo seneng tok. Bondo seneng lak bondo duit. Makanya lek peringatan Maulid Nabi, bondone kurang teko 100 juta, kalah mbek Abu Lahab. Ngene apa nggih? Tak delok modele kok kosongan ngene rek. Nggih. Nek sampean bondo 100 juta berarti padha ambek Abu niku minimal. Nek iso iku bondo peringatan Maulid 200 juta. Loh, kok akeh? Iya aku gak gelem kalah mbek Abu Lahab. Nggih. Oh, peringatan Maulid Nabi kok sederhana, lek ngrabekno anake, ulang tahun bojone bondo. Nabine ulang tahun gak bondo. Ono sing gak bondo rene. Wonten wis gak bondo golek berkatan maneh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad meriah semeriah mungkin. Kuwedekno. Gawe peringatan subhanallah kula niki pun ketir-ketir. Maulid Nabi PPKM gak mandek-mandek. Kok subhanallah badhe mlebet bulan Maulid, corona singitan. Moro koyo gak ono lockdown, gak ono PPKM, dalan kabeh lancar. Alhamdulillah ya Allah, berkati Kanjeng Nabi ya Allah. Nek winginan niku PPKM memang PPKM temenanan. Penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Biasanya kiai niku prei undangan bulan Safar. Wis bulan Safar gak ono undangan. Iki mes setahun Safar tok bare hadirin. Prei undangan kiai-kiai tambah kurus kabeh. Ya Allah. Makane kula bingung kok subhanallah. Begitu bulan Maulid melebet langsung mulutan kono kene kaya gak ono corona. Iki rupane corona ngenteni bulan Maulid entek. Wis kiai undangan entek baru teko maneh iki corona ini. Jare kiai monggo skecakaken nggih corona. Nggih. Ini peringatan Nabi Muhammad SAW dilahirkan adalah bagian bentuk syukur kita kepada beliau Nabi Muhammad. Yo aku iki mang ndek kene sebelah kene. Wonten undangan, kalang-kalang apa? Kalang anyar ya. Apa? Iki corona gak terima ini.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lo undangan teng Kalanganyar niki mau, masya Allah Kalanganyar niki. Maulitan niku mau wonten tali-tali nih. Hadiah-hadiah damel anak-anak kecil niku ono bisa tak terima. Kok banyu putih ngono rek. Pokoknya maulid ini yang meriah. Mulutan itu sing meriah. Kalau nanti diundang bos tambak udang di Lamongan. Niku mulutan ben taun kula diundang. Niku wonten tali ana duwe 20.000-an. Begitu mahalul qiyam, ya Nabi salam arek cilik-cilik rebutan duit. Mulu ono sing nggawa 40, ono sing nggawa 60, ono sing nggawa 100. Terus ngomong nang ngene bapake, "Pak, kapan mulutan maneh?" Arek seneng mulutan lek ngono mulutan. Lek mulutannya sepi, dijak mulutan ya gak gelem arek. Tapi dibuat yang meriah. Insya Allah hidayatul muttaqin tahun ngarep wonten taline wonten duwike. Amin. 100.000-an. Amin. Sumpah aku melok rebutan hadirin. Pokoknya apapun ini nggak ada ketentuan memperingati Maulid Nabi itu intinya meluapkan kebahagiaan. Wonten sing gawe bazar, wonten sing gawe napa niku macam-macam pasar, wonten sembarang kali. Intinya meluapkan kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad. Pak, 17 Agustus niku dinten napa? Kemerdekaan Republik Indonesia itu mesti dimeriahkan, harus. Negara merdeka dari penjajahan harus diingat-ingat supaya syukur kita sama Allah. Pas tanggal 17, pas proklamasi, berarti kita mesti syukur, ya Allah 17 Agustus itu ngilingno merdekane Republik Indonesia. Tapi kalau elingaken sampean meriahkan 17 Agustus yang hanya kemerdekaan Indonesia, tapi kata sing lali 12 Rabiul Awal adalah kemerdekaan alam semesta. Duduk Indonesia kok kemerdekaan. Sak donya niki merdeka. Saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, negeri ini dunia penuh dengan gelap gulita jahiliyah. Yang kaya menginjak yang miskin, yang kuat menginjak yang lemah, hancur pengadilan negeri ini semua. Akan tetapi berkat Nabi Muhammad lahir, cahaya, hidayah sampai ke seluruh dunia ini berkat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah berkat Kanjeng Nabi negara sak donya niki merdeka. Lho kok kadang-kadang 12 Rabiul Awal kalah meriah dengan yang lain. Iku kenemenen hadirin. Kalau kadang-kadang miris beberapa tahun yang lalu si arek cilik-cilik kon meneng. Saya kalau rame saya berhenti ke ceramah saya. Nggih. Panitiane ndi sih, Rek? Coba panitianya itu. Kula niki kekurangannya setunggal. Nek ceramah wonten sing ngomong buyar konsentrasi saya. Jadi kalau ada anak-anak kecil gini saya nggak bisa konsentrasi. Kula nanti ceramah mek 2 menit tanda. Sebab pakai sing ngomong. Sebab ceramah niku ilmu, kudu dirungokno masamu ketoprak nek ngarepe. Nih. Nah, panitia itu kalau mau bikin acara anak-anak kecil harus dikondisikan. Ini rame, konsentrasi penceramah itu hilang. Sampai di mana? Aku lali saya iki wis. Wis mari kemerdekaan iku mau. Iya, makanya aja ngomongnya dari gak lali aku. Maulid Nabi dibarengno kali kongsi facai. Pas beberapa tahun yang lalu
Maulid Nabi, maulid peringatan Maulid Nabi bareng kali kongsi facai. Kula ningali teng toko-toko diskon kongsi facai, diskon Imlek, gak ono sing diskon Maulid. Nggih napa nggih? Kenapa? Kok kalah kita umat Islam? Nate Kanjeng Nabi lahir pas Maulidnya bulan Desember. Di mana-mana tulisannya diskon Natal, diskon tahun baru, diskon Maulid gak ono. Kok kalah kita? Padahal negeri ini presidennya, pemimpinnya sampai membuat Maulid Nabi tanggal merah karena menghargai Maulid Rasulullah. Makanya kenapa umat ini masih belum sempurna kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Monggo hadirin, nek wis bulan Maulid itu harus ada perubahan, ada tanda. Nek iki mlebu bulan Maulid, buktine nopo? Buktine maulidan, sholawatan di sana kemari. Nek perlu bendera tulisan Muhammad kibarkan ketika masuk bulan Maulid seperti di Afrika. Teng Banjarmasin nggak usah dato. Daerah Martapura, Sekumpul dan lain-lain. Kalau sudah bendera kuning itu berarti menunjukkan bulan Maulid. Hebat. Sidoarjo, Gedangan, bendera ini Manchester United, bendera Arsenal, nek wis kadung Piala Eropa, Piala Dunia, umat Islam masang bendera orang negara yang didukungnya, padahal gak oleh apa-apa. Tapi lek kula kali panjenengan mengagungkan Muhammad, memuliakan Rasulullah, insyaallah kula lan panjenengan angsal syafaat Nabi Muhammad. Maka itu dari cara memperingati Maulid Nabi bisa dibuktikan, bisa menunjukkan sebagaimana kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu para hadirin, peringatan Maulid Nabi momen yang tepat untuk kita menambah kecintaan kita semua kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakwang sulipun kula kali panjenengan saking peringatan Maulid Nabi harus buahnya tambah cinta kepada Rasulullah. Hadirin, Kanjeng Nabi niku adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wallahi ma khalaqallahu wa ma bara wa ma dzara'a akrama ilaihi min Muhammad. Tidaklah Allah pernah menciptakan, mewujudkan sesuatu makhluk yang lebih dicintai dan dimuliakan, disempurnakan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita umat Islam ini punya panutan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kanjeng Nabi niku adalah uswah hasanah, contoh yang sempurna. Sampean pejabat contohnya Kanjeng Nabi, sampean kiai contohnya Kanjeng Nabi, sampean pedagang contohnya Kanjeng Nabi. Siapapun Anda, contohnya, idolanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sing ulama contohan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah niku sabar, gak tahu nyumpahi wong. Kanjeng Nabi dibalangi waktu ya gak terus ndongakno supaya gunungnya meledos, tapi malah didongakno angsal hidayah. Kanjeng Nabi dadi pejabat nggih tawadhu, Rasulullah dadi presiden nek diundang wong melarat ya gak tahu uzur. Model kula kali sampean lak ningali lah sing diundang wong miskin iku delok-delok. Lek sing undang wong melarat wis iso diperkirakno berkatane wis ngono-ngono iku. Mentok sego kuning yo separo maneh. Nggih. Makane lek diundang wong melarat aja meneh udan mendung tok prei. Tak boleh diundang wong sugih, masyaallah rebutan teko. Pertama gak sing telat.
Kanjeng Nabi presiden. Tapi presiden nek diundang wong miskin tekone disian. Loh, Masya Allah. Napa wonten pemimpin kaya ngoten? Wis gak usah presiden kegeden, wali kota ono gak kaya ngono. Ono nek sik pilkada. Durung kepilih. Masih tahlilan wong 7 ya teko. Tapi nek kepilih lali masih wong 7.000 ya gak ditangani. Tapi Rasulullah kalau diundang yang undang orang miskin datang. Utuh. Sempurna akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedagang, sing dagang, contoh Kanjeng Nabi lek dodolan subhanallah, gak tau goroh. Kulaane piro dikandani? Iki kulaanku regane sakmene tak dol sakmene, wis ah. Lek ana cacate dikandani iki barange apik cuman kurangi ndek kene. Tapi ya gak tahu, gak berkah. Terus menguntungkan. Kula kali sampean dagang ya Allah, gak dinyang ngomong dinyang. Kadang-kadang iki sing biasane rada pinter iki pedagang lulusan pondok pesantren. Diwara goro ya gak goro, diwara gak goro ya goro. Napa niku? Badhe dodolan niku. Bojone dikongkon kenyang sik nek omahe. Dodol sarung ngono Nduk, nyangen sik, nyangen 50.000. Ya engko gak takekno tapi ya wis Pak tak nyanyi 50.000 gak tak dol wis sandiwara sik engko nang pasar ngedol sumpah demi Allah yang 50 gak takekno iki Mang Yusuf goro apa gak goro wong dinyang iki maling lulusan pesantren yang ngene iki malaikate bingung ya apa iki rek goro ya gak ya kepigak goro ya goro Kanjeng Nabi tidak pernah jujur sampai rebutan akhirnya yang mendapatkan kesempatan adalah Khadijah yang bekerja sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi sempurna. Bu, Kanjeng Nabi niku lek sampean seneng wong ganteng tak kandhani gak ono sing luwih ganteng kaya Kanjeng Nabi, Bu. Mboten wonten wis tak percaya mbek aku. Lek sampean niku ngidolakno artis Korea itu lah gak beres. Artis Korea mulai tekok rambutnya sampai sikile kabeh palsu. Rambutnya semiran. Putih-putihne yo bedaan. Semen 3 roda mana bedake niku. Nggih. Alise dinapakno disulam. Motone nggih softland. Nggih, apa maneh? Lambene abange yo dikei lipstik utawi kadang disuntik wonten ibu-ibu niki ya Allah. Zaman biyen wong dowe lak elek, saiki didowekno kok. Nggih, ujung rambut sampai ujung kaki palsu kabeh artis-artis Korea. Artis-artis kebanyakan seperti itu. Diidolakno ya Allah, Bu Kanjeng Nabi niku riwayatnya teko adong ganteng tambah cidek tambah ganteng. Nek bapak-bapak iki teko adong ganteng tambah cidek tambah elek. Ketok kukule, ketok sembarang kalene. Napa maneh lek wis foto selfie melbu Instagram, melbu nang ngene Facebook. Masya Allah, kamerane 360. Difilter terus. Raiku gak dirawat tapi diedit ae. Akhirnya delok di Instagram. Masya Allah rek wayune arek iki as koyo Madonna ngono. Begitu ketok langsung kayak mak lampir. Palsu. Rasulullah dari jauh ganteng, tambah cidek tambah ganteng, tambah cidek tambah ganteng, malah bersinar wajahnya beliau Nabi Muhammad. Makanya kula iki gumun kula niki gumun. Wonten umat Kanjeng Nabi kok idolakno wong sing gak jelas. Sing artis Korea. Opo meneh karo pemain bal-balan. Jenenge Ronaldo Messi radhiyallahu anhu iku. Sampai mimpi ketemu. Lho seneng gak apa-apa, tapi nek idolakno sampai seperti itunya, histeris nek ketemu ya Allah, cek gobloke wong-wong iku.
Kurang apa Kanjeng Nabi hadirin? Kurang sempurna ka Rasulullah, akhlak gak ono tunggale, gantengnya istimewa. Kalau Nabi Yusuf itu separone. Gantengnya Nabi Yusuf itu meangsal syatrah min jamalil Mustafa, separuh gantengnya Kanjeng Nabi. Makanya ulama kan berkata musibah umat sekarang ini bukan gempa bumi, bukan corona ini duduk musibah biasa. Corona flu mari ngono waras hilang, sing mati ada gede-gede no. Corona bunuh berapa orang? Lebih banyak sepeda motor sing mati dibanding corona. Tabrakan sepeda motor sedina ping pira luwih akeh. Loh, musibah corona ini, tapi yang lebih besar dari corona musibah kita adalah umat Nabi Muhammad, hatinya direnggut, hatinya itu diambil oleh orang-orang kafir, mengidolakan mereka, orang yang seumur hidup gak pernah sujud kepada Allah. Ini lebih bahaya. Corona wedi. Corona kita harus jaga diri, betul. Tapi anak-anak kita ini loh yang kita jaga, sampai hatinya itu direnggut, diambil orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu. Kula iki wonge hati-hati, mbek corona iku hati-hati. Kula mboten nate diundang gak maskeran, mesti maskeran. Makanya majelis-majelis maulid ngoten niki kula nyuwun khusus ibu-ibu ojo uncul masker nggih Bu. Ibu-ibu niki berkati masker dosane akeh sing entek. Sebab ngurangi ngrasani wong. Ibu-ibu gara-gara masker sumpek males ngrasani wong. Mangane kula usul Bu nek saged sampean maskeran sampai turu Bu. Buka masker di jeding tok wis liyane masker terus aman. Sebab ibu-ibu niki penyakitnya memang di lisan. Lisan ibu iki bahaya. Kata wong wedok iku mlebet neraka gara-gara lisan. Nek bapak-bapak niki kata mlebu neraka gara-gara mata. Jelalatan matane. Gak iso ndelok wong ayu titik, bening titik niku langsung kaya ana magnete lho. Makanya kalau anjurkan bapak-bapak kalau pakai masker jangan di mulut, di mata. Supaya sampean selamat. Kalau nate umroh, ya Allah, tawaf iki lho iki Ka'bah iki ngarepku iki Ka'bah lagi maca donga. Jamaah kula niku ketok wong wedok wayu. Subhanallah lali Ka'bah. Ora mlakune guduk rene rono atine. Tak kula cekel mas aja lapo. Waduh wayune wong wedok. Bayangno sebelah Ka'bah. Wong lanang wedi ndelok lek sebelah dudu Ka'bah bojone iku lumayan rada kawan. Makanya itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid Nabi harus menambah kecintaan kita kepada Rasul. Kurang apa? Akhlak, waduh ya Allah, Kanjeng Nabi niki akhlake sae. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang kepada kalian sang nabi dari golongan kalian. Nabi Muhammad bukan malaikat, bukan jin, menungso kayak sampean. Basyarun lakal basyar, walaupun manusia tapi Kanjeng Nabi niku beda mek kula kali panjenengan. Bedane napa? Kanjeng Nabi niku menungso tapi gak koyo menungso. Kula kali panjenengan niki watu, Kanjeng Nabi nggih watu. Kula kali panjenengan watune batu bata, Kanjeng Nabi batu berlian. Padha watune. Berlian sak mini sak miliar, sampean sak truk 2 juta. Batu bata mbek batu berlian padha watune apa gak? Sami. Kula kali panjenengan mbek Kanjeng Nabi ya padha menungsone tapi cok terus dipadha. Wonten sing ngomong Kanjeng Nabi Muhammad kecilnya ya kayak anak-anak gini, ya umbelen, ya sembarang kali. Iki maca kitab apa wong iki? Ya culek motone niki. Ini ngelantur. Kanjeng Nabi itu mulai kecil dijaga sama Allah.
Maca kitab sejarah iki lho ono Kanjeng Nabi. Lho, pernah Kanjeng Nabi sakit mata? Iya. Memang betul. Dan yang menyembuhkan Rasulullah itu dia Kanjeng Nabi. Digawa Kanjeng Nabi waktu sakit mata, dibawa ke rohib pendeta. Jare pendeta ini sing iso nyembukno, ngobati awake dhewe. Teko ndi? Idune jupur. Diambil ludah Rasul, disampaikan langsung sembuh. Itu Kanjeng Nabi umurnya masih berapa tahun? Yang membawa Abdul Muttalib. Hebat Rasulullah. Itu sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, ludahnya Rasulullah dalam kitab Syama'il, dalam kitab Wasailul Wusul, Syekh Yusuf Nabhani menyebutkan Kanjeng Nabi niku idune kaya madu. Bening. Wangine kaya misik. Artis itu tangi turu kok mangap. Sedoten. Lek kok Spiritus semaput lho. Pemain bal-balan niku ya turu tangi wababe ampun. Lho Kanjeng Nabi ludahnya seperti madu yang bening, kemudian baunya seperti misik. Nek ngidu sahabat rebutan. Ya apa? Lek ngene lah, ngidolakno iki sing kaya ngene. Bayangno idune lho, idune wangi. Kanjeng Nabi idune obat. Sayyidina Ali niku nate badhe berangkat perang loro monto. Ditakoni, "Ndi Ali bin Abi Thalib kok ilang?" Kanjeng Nabi, "Innahu musabun birromat." Sayyidina Ali niku kena sakit mata beleken niku. Kata Rasulullah, "Bawa sini, bawa sini." Dikei idune Kanjeng Nabi, langsung waras, gak tahu loro monto sampai mati. Loh, kayak ngoten lho idune Kanjeng Nabi. Loh bahkan lebih dari itu, Qatadah, Sayyidina Qatadah pas perang kena tombak, motone coplok. Dicekeli ambek Sayyidina Qatadah, motone coplok, dicekeli ini. Dibawa ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dibalik nabi idune Kanjeng Nabi. Kata Qatadah, demi Allah balik dan mata saya yang dikembalikan itu nggak pernah berkurang penglihatannya sampai saya mati. Sedangkan yang satunya berkurang karena semakin tua, tapi yang bekasnya ludah Nabi Muhammad nggak berkurang penglihatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Obat penyakit lahir lan penyakit batin. Penyakit batin wonten wong wedok. Dalam riwayat wong wedok niki seorang wanita sing ngomongin nyelekit, suka bantah bojone, ngomel ae. Ono gak koyo ngono iki. Wedok iki suka ngomong gak enak. Lek ngomong nyelekit. Pas Rasulullah makan dengan sahabat, wong wedok iki teko, Muhammad, mangan dhewe gak bagi-bagi. Sahabat kurang ngomong, kurang ajar wong wedok iki. Kata Rasulullah, biarkan, gelem mangkon. Separuh cukup, gak kabeh. Sahabat wis kudu ngaploke wong iki. Katanya Rasulullah, sabar. Biarkan. Dikekno kabeh. Sego sak tempe lho. Roti, gandum dikekno kabeh. Terus mangan. Apik nama mboten? Saya nama mboten Kanjeng Nabi? Loman nama mboten? Lho kok sik kurang? Jarine wong wedok iku nanggung. Ya Rasulullah, yang di lisanmu keluarkan juga. Kanjeng Nabi sik mangan, dikon ngetokno pisan. Sahabat wis gak kuat, kudu nyengke ae. Katanya Rasulullah, sabar, dikeluarkan yang dari mulut Nabi dikeluarkan. Oh sing lho. Dibawa sama perempuan itu dimakan sampai yang bekas dimakan Nabi kecampur ludah Rasulullah masuk ke mulut wanita itu. Tapi berkatnya rikun Nabi, ludah Rasul yang masuk ke mulut perempuan itu, sejarah mengatakan demi Allah itu perempuan setelah masuk ke mulutnya ludah Rasulullah gak pernah berbicara kecuali kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis gak tahu ngomong kecuali enak. Berkat apa? Ludahnya Rasul. Subhanallah. Kanjeng Nabi niku idune ngobati wong.
Dan seperti itu para ulama, para habaib itu biasa ngobati mbek iduye Habib Pasuruan. Ada orang tua anaknya ngaji pelat, gak iso-iso, dikon mangap. Langsung fase. Langsung tak bojomu lek nyelekit nek ngomong. Ngomongnya gak enak, ngomel tok. Perlu tapi aja iduku. Dosisnya rada dhuwur. Aku dibisu kok bojomu. Hadirin, Rasulullah ini ya Allah istimewa. Lah kok kita umatnya mengidolakan selain beliau, ini kan salah arah, salah jalan. Melalui majelis Maulid Nabi ini, ayo kenali beliau Rasulullah, agar insya Allah kita semua bersama beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi. Gak ada hadirin, gak ada amalan yang paling menyelamatkan kita nanti di hari kiamat seperti kita mencintai beliau Rasulullah. Amalan kula kali panjenengan napa sembahyang ya pas-pasan, poso ya pas-pasan, zakat ya pas-pasan, kabeh pas-pasan. Terus pengen mlebu swarga sing dhuwur sing VIP carane ya apa? Hanya satu yang menyelamatkan kita, tiada lain kecintaan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui majelis ini, peringatan Maulid Nabi, ayo sing istiqomah majelis Hidayatul Muttaqin masjid niki, sing istiqomah. Lek wis bulan Maulid rame no temenanan, agar anak-anak kita ini tanya, waduh rame ini mulutan kayak ini kok nopo? Ini orang mulia yang kita peringati. Anak kita akan semakin memuliakan, mengagungkan baginda Muhammad. Tapi lek sampeyan nggih mulutan sepi. Anak kula kali panjenengan ya akhirnya biasa-biasa mek Kanjeng Nabi mulutan mek ngono tok. Jadi ini ada di sini ada tarbiyah, ada pendidikan untuk generasi kita. Makanya kula nanti diundang ke gondang legi mulutan sepi. Panitia ini tak can lho, iki mulutan kok tahlilan. Ora mati ya. Boten be mulutan gak kene, fal yafrahu bahagia. Setahun ngarep ojo undang aku. Kula wangsul oleh rong dina telepon panitia Beb kula undang malih panjenengan tahun ngajak. Lho, kalender durung metu. Ya apa cara nyatet iki? Wis sampe catet pokoke tahun depan panjenengan harus hadir. Ya 6 bulan maneh elingno. Betul 6 bulan lagi diingatkan, kula catet. Hari hanya saya datang. Subhanallah, perjalanan ke tempat acara kurang 200 meter, motor wis didek. Disambut drum band tadi. Sholatullah dong dong salamu dong dong dong. Waduh, wis kayak presiden kudu teko. Cuman yo tak elingno. Ojo 200 meter kok. Mbok yo 30 meter dikara. Iki 200 meter. Iki maraton nopo. Kula masyaallah 200 meter ya lumayan kesel tapi ya kula bunga. Berarti ada perkembangan. Wis lumayan daripada winginane kayak takziah tahlil. Lah sakniki masyaallah rawabe salatullah to. Waduh, seneng kula girang ya wis gak apa-apa 200 meter wis gak apa-apa. Begitu kurang sekitar 20 meter dari majelis 30 meter kembang api 15 menit gak mandek tak rawame kayak perang Suria ya. Taur gak mandek. Tapi tak jarno ae wis alhamdulillah wonten perkembangan alhamdulillah. Begitu kula badhe munggah wonten mimbar panggung kembang api siji nyasar meng nek ra iku. Begitu kembang api meng nek ra iku waduh tak celuk panitia tahun ngarep ojo undang aku. Lho Beb, napa tasik kirang meriah Beb? Lho lek iki kemeriahan. Aku
mumpung durung dadi korban tahun ngarep kobong ra iki. Ngapunten Beb, ngapunten, tapi Masya Allah, alhamdulillah. Ya, seperti itu peringatan Maulid Nabi memang. Bukan untuk apa? Untuk anak-anak ini loh. Ini Maulid Nabi peringatan ini manfaat besar untuk anak-anak kita. Khususnya yang remaja, anak-anak kita yang kecil. Itu sampai gimana caranya mereka menanti kapan Maulud, kapan bulan Maulud, kapan peringatan Maulid. Buat suasana. Ya Allah, les mulut itu ya Allah, panganan enak-enak, iki enak, supaya anak kita menanti. Lah kalau sudah nanti anak kita menanti Maulid, dia tanya, iki sapa sing rek sing diperingati sampai kok diberi ae. Berarti ki wong top. Memang dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka niku mugi-mugi pon Masjid Hidayatul Muttaqin saged istiqomah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkati Maulid Nabi niki sak perumahan niki aksal insyaallah syafaate Kanjeng Nabi. Sing teko sing gak teko, sing muslim sing gak muslim insyaallah diparingi hidayah Gusti Allah. Amin. Wonten Mesir niku wonten mulutan niku rawahe selawatan. Wonten Yahudi niku sumpek kupinge. Opo ae wong Islam. Salatullah salamullah ala toha rasul opo ae lebay mulutan kerapian durung meneh suarane jidore ndak ngembang lek sing nyekel kok kurus ngene jidore gak mecing blas sampe jidore iku sing nyekel dok sing kudu lemu-lemu nggih tapi arek hadron iki tak delok-delok lek selfie mbek hadron ketok ganteng. Sebabnya matching, terbangnya mbak raine ku matching. Saya gak pantas niku lek kon iki selfie gawa stick drum. Nyuntu sing gini wong londo-londo. Kan ngono wong londo-londo rambut ngene mbek stick drum dingenekno terus foto. Iku sing londo pantes. Wong Gedangan, Sidoarjo, iku gak pantes iki hadro. Ojo dipaksa, nek dipaksa foto kayak ngono delok cobaan. Ayo coba nggawa stick foto gini. Kok lak ditakoni kok dodol pangsit ta. Nggih. Wes hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi seperti itu meriah. Anak kita tanya, waduh ya Allah. Lah ini perempuan ada laki suami istri Yahudi. Koro-koro mulutan niku rawame. Kupinge sungker iku. Ditutupi bantal turu. Kok sing wedok iki mimpi kepanggih kali Kanjeng Nabi. Wonten tiyang dikerubuti tiyang kathah, kemudian mendekat sampai akhirnya mau salaman tapi takut karena dia itu bukan muslimah. Terus mesem Kanjeng Nabi, mengulurkan tangannya ada salaman. Loh, angsal Kanjeng Nabi, kata Rasulullah, aku tidak membiarkan kau salaman kecuali aku tahu kau akan mendapat hidayah. Langsung dicium tangannya kayak kapas hadirin. Setelah bangun dari tidur, gara-gara mimpi ketemu Kanjeng Nabi langsung mlebu Islam. Tapi wedi nyeritakno nang bojone. Iki diceritakno wah pasti pegatan iki. Tapi lek gak diceritakno ya apa? Sabar sedina rong dina, hari ketiga gak kuat. Wis dipegat-bagat sakarep wis. Daripada ngeluh aku kepengin salat, aku kepengin belajar agama. Akhirnya ngomong kepada suaminya, wahai suamiku, aku beri kabar, ngamuk gak ngamuk sakarepmu. Pun pegat aku pegaten. Ono apa iki? Kula badhe cerita mimpi kula 2 hari yang lalu. Kula kepanggih kali Kanjeng Nabi, kula salaman, kula cinta melihat wajahnya yang mulia. Bangun tidur saya memeluk agama Islam, sampai detik ini aku Islam wahai Pak suamiku. Wis ngamuk-ngamuk wis pegat-pegatan. Jare bojone, Nduk, mimpi yang kau lihat sama dengan mimpi yang kulihat 2 hari yang lalu. Hah? Iya, aku ya mimpi kayak ngono. Kanjeng Nabi dikerubuti wong
takjak salaman, aku dijak salaman dan bangun tidur saya sudah masuk Islam. Jadi bareng kok ambek aku. Suami istri masuk Islam. Wong Yahudi berkati peringatan Maulid. Nah, ya wong Yahudi lho Pak, mulut sepisan tok mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kalau kali panjenengan mulut ya istiqomah tapi gak tahu mimpi Kanjeng Nabi. Mimpine Ronaldo mbek Messi tok iku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid Nabi manfaat untuk kita, manfaat anak-anak kita, manfaat untuk masyarakat sekitar. Maka itu kita berharap mungkin ini peringatan Maulid Nabi niki dados sebab kula lan panjenengan angsal syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Cekap semanten ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi mau hasanah niki manfaat damel kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi Masjid Hidayatul Muttaqin saged dados masjid ingkang makmur salat 5 waktu, makmur ngaji nuntut ilmu, makmur sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil sirril Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونوضل هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالبشر وللعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا على هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الدور نورا فوق كل نور صلى الله عليه. وأوفد الحكم على من أتى الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة له في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من شرف القسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سلام عليك
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya lal madani fazarul yum igharrat wasabihu bijamali faqafil husni salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika dan busyara ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika المصطفى نادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين إلهي مرحبا مرحبا لكل ما قصد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا سبيلي كيبي نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مدعى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله إذا شاء أشرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام
محمد يا الله. ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي يوم من الكيان. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا مرحبا صدر وصلي ورضانا صدر وصلي دائما من كل داء. مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلى على النبي محمد. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية عقودا فوجدت النظام متصلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا ويكتب عمله في عمل مقبولا وتوجهه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة يتوجه إليك وأشرف سيد لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية العبد الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاصم إمدادك في عبادك وسكك بوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الذكرين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وآل حضرة التراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أنت لا يحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجبات وتكلفتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب وإلى وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضر وفي طريق نبي نصرك والحقيقة وهقي من المودين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نعطى في رمتك الخاصة فلا تحرمنا مضرون جبنة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المضرب منا بالغفران آمين بالإحسان بما زال بما أمل وأنت جميع من نصر هذا الحبيب ووازر وظاهر آمين وشفي بجهاده أولادنا ووالدينا ووالدينا المسلمين والمسلمات والمؤمنات جهاد اعتبارات الجميع في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة آمين كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المواطنين الظالمين نفس العذاب والحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم من عندك والنصر عن المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا وبالحرج المكين من الذنوب والخطايا آمين في الأمراض والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين والمؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم آمين على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعسى النسوء والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعوا فيما سبحانك اللهم بتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من رسلك الله رحمة العالمين ورضا على سبيل رسول الله آمين أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Demikianlah rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo, dan saya mewakili panitia juga mohon maaf apabila dalam penyambutan ada kekurangan, dalam hidangan ada kekurangan, dan apabila ada salah kata dan khilaf kami. Saya akhiri
acara pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khudhuni fab'di thala wa zad umatti'u